et le mana séance yam hinda tiren tir mana session spéciale terrorisme zugo sécurité zugo mana huis clos le ministre de la défense à l'époque là Jean-Claude Bouda ne soda bed fa tal sogo tal bureau mais ton hon tien recommande ba na il était tout de king tore ton le mana hambo na soba ti question orale d'ambara ti sogo wat ndat mana sob ti loa la arakayi puisque télévision arakali ket fa un tore il mana ina assemblée interpelle gouvernement te boit tos bu kwes bu to tore na yile ça dit insécurité wenge il le vote la loi ramba datu wili tuton hon gomti milliard nisma ya assemblée he ka vote ni tampon ka kengre den de hon wili 10 milliard nisip ton ni ngamo ya assemblée on vote na yile te brika con sécurité wa de façon générale. La dernière banque était sécurité tout ati soda sa gendarme d'amba police ma fana à tout na pourra. Ton vote la loi loi de programmation militaire 2018-2022 725 milliards et assemblée on vote la tête ne ba bangé te nam ki député ma nam zarab député ma banare fana à tab no re et tenga na vote la il vote la loi on compoli rama avancement il vote la loi on con réseaux sociaux il vote la loi on con VDP VDP nan tigiligi ya assemblée vote la loi kanga nan kiti VDP B il vote la loi nan kiti l'arme pour un nama king toto avant mana mahana toto galona ma passe hana toto ton vote la loi kanga il vote la loi mais wara hin wiliga ko poli vraiment ba me nam sem pa toto il vote la loi en justice dati justice nan créer justice bourzinga ti a ten so sol sa ba me bourzinga le bene ti hendik ten so sol sa bubo nanene zuk no abubo katun na tabi den yel bamba il mana me ton men assemblée wa tiram ti député ma ned kam fa mana na mane pam 1 million ti dike on con go ne mo ti ko le on con député ma yibam kwabal ton ya ko kwabal pisi la yopé ned pam million kwabal pisi la yopé ned kam fa yepo nanson ti zabne ten so solsa den assemblée wa man ti a venera la wotone la yam gom de pour yam to samti milliard kobes yo po la pisila nu la binya ke nan son ti soda sa pam zapte do poli ramba gendarme damba halin to tane VDP ramba tane runda zapte da ke tam passé que ba ligda me et de pas wumti ligda same ba ke ta puisoka ya wanyam pa pour gournera nan bang ligda nora yam ko a kenda wana bitara venem zikanga loi de programmation militaire million il y a 2018-2022. Maintenant, budget de Mahaningr, ministère de la Défense, sécurité, il y a un datum où il Bamba, Taraba, Sarwi Tore, Kiyoro, Ribo, Bugurado, Mobilsi. Den ya wa assemblée mais fonction de toto go ne mo pousser de ben ti kenge ti bamba mi ma bamba henna un décider da bugudar sore bamba ya civil hen to yeti mi la défense am taram ti budget pour afo hen da wa kalash kwabara kala ni ko kwabara ou bien pistolet kwabara nan to to la mi boy l'arme pour ya bamba mi bamba na man toto taara ti yum ka nga tonten da auto la zikangme il faut que tu saques ti yelmembe sodarwa ti ton civil seme kasumon bang ye bale ton me gomda wuso ya sitibre le pinne ti soda ha ya grande muette ati ti ya wa carp zifon ka gomna bon la runa désolé de le dire mais nam me kin wam ko se yiteme bale zapti da passé que da ton pata zapti wumna hangom yam gomna rebi ton wumna yel bamba la ton me ngama mission d'information zem se yum de intinye so da ton ta rapport kangme la den dai bang ti assemblée nationale Qatar panga
hon twin sibr nede ton hon twin ya bi ti kawa ya wagara ma ya namse la swam bebe ton assemblée ton kieda be en pap be ti swam yiki maintenant tar rasaba rori ni bugura na mu swama ni ya tore den assemblée pouvoir ya limité tonton wilgame problème beka tonton wilgame ton takaram ti sumo mana woto ne la ka obligé ti ne ba tout handa tawa la tsange ligida yam sodo winiga fa monda yum da antar pasro mana wanti ronda yum da monda yeyo menga liga milliard ko na ne zaka ti kom wala ton kuso dasa inatan yeso ba zugo bi bangti beura norayita yelbamba ana yi venera yeso ba zugo rena bangti na ba men yi min to squeeze wiligti ni ko nore tibman enquête mbang buninga henyi ti problème yi ti seka nepkatin pam dibo ka ham bebi yirkwe bebe zabron waka pam dibo PDI de ma personne déplacée interne dans ma compte libre bebi yiri ti nebo be zabr zinge nyaminga den sok bamba rayita ton nan soka go ne mo to tostondo mana wan ti waya wotone sokrame na ba han wilga balti enquête hammana honwanti ya soba sibirade mbetum da puwa enyi man katuma tumde ti yi sibira na yi clair ti ton be nga na pugon gese ti enquête hewo yi bi sibira yi venera yi bella 27 ne ba togon yande na yili ti beyinga bi yele bamba budu ramani ton men takaso ton tira metika to yi inatan problème balla enquête administrative to zinde bala zin se tar weme tikatuni inatande kuna muso kime foti yel bam fa ton takada meti larma to dam to mana enquête manra kasibira yen balwe fo hembe zakembe pourrin et kenen lakrin lutin fo yikino fo lutin bala fo geta kalle nge fo la quoi ya bebi biya kugurbi ntogon na yiliti bebi fo da togon lakke den ton tagaram ti yel bam me to mana me war yela kasibira yin balye na yile ti yel bam buude da togon le wa be yam goma enquête administrative la yam batman enquête parlementaire la député la enquête tienne yelni si ya watan so so dio tum no ton yeso bar he bale nindare ton kenga menti gesso da sa pam sampora kenga ka be sangule la mizana l'autorité de be kenga gendarmerie me l'autorité de be mda pourrier da programme men nan ken cancer sintiges nebni se mehem bébé noa la be la meti puli vraiment pour la bam da ma pam sore on kili donc on quitte pas bu on ken cancer abarara vetubere la ren tabe noa ren nan di kwesne ki ba kitba il wil blambalti au delà ne enquête administrative ni nga hanna mana assemblée nationale ton na mana enquête ton enquête commission d'enquête ou mission d'information parlementaire là ton wil petit point ton na mana enquête ton na so ça ne pas enquête na wil gameti na so hanini municip hin ya soda bon sembe terrain au zuga balay mi miti soda rapport bay wa encaber l'arme pour me imi garde bu vongre garde bu he wen gwam kale gomie ya naba den yime yare me la han yiti l'arme panga ya discipline zingi la ton kana zingi ne ba ne taba sonse ton na so na ne so hanin na beda totore ka ton so hanin na bedere ti bilhi wa ya be bon ga me ton na kil qabla me he na kil qab me na bedere ka ton zin be ne bale gomni nga yam hanan yisti na bebe ni gomni nga yam hanan yisti na kabebe aka ton ye yemre ton nan kil qabam dam fa
yibindinga ton nan kelga VDP da mame bala rum na me to problème bon on be bam nin sense nan kelga blame ton nan kelga nibni sib hom pa ma sampoga zabara zingi ti rum na me to permet yakre lobe un type de menga or que tenga na con instruction tin ne ka sumun tu poglo zabara zingi nyaka tankare un type mengi ton na le sosame ni nibni sib me he nebs man kalam ti mi miti ni ya hen kengen ti kizabara zingi ya pulit mi zandam kun ya soda bum be ligidin be te ba ne karsam namma civil sa zabara zingi ligidin be ti côté na yeliti zakaram toro songo menga ti retraite ligide dati ti comment on appelle ça capital d'essai kana yo so bel ligid go ne man prévu type con zakaram type songo de messe donc bam dam me ton na so hande ben gehe est-ce que zane zal haman kalm fronwa est-ce que famille wa parents kama ou bien brega ligid kangbi Monsieur le Président, il y a cité Igomda, il y a Noro, Keller de la Wankata Mepson Coton, la Maison Tamé, les autres pour da. Nankenga Yella Yel Team Zig, Alphonse. Monsieur le Président, yella maname isakan poli ramba sur isakan sur le poli ramana kalam inata gendarme na mana kalam disul ma poli ramana kalam fube gendarme na mal nizal se yella mana tek wotone nyam sira tenga tor soba la yam ha sirba igo manen tapti boy wala yilti yella pour son he sira tenga tor soba ti wonona nyam pa ba so ne président rok ma christian kabo yel bam ya taka do pokon taba ton tenga kaw ya boy yel team lay mam ne taba zikanga den bang ti ton sohdonta ya premier ministre baba yela nama bakame wo ne mo tore assemblée tore la loi mi wili game ti président ka wat assemblée moy am singa te ka je ngena me ya premier ministre ba so ni ton hontara ya ila ton sokoda ti ministre kanga teme dengit he ka turik tokod ne bada ya gazile bale na mana so arzuma dare ya gom hangome ngana ga ton décider ye la bal ti tumna han king ning ngawa ya tileti amwa ti de balé ne taba premier ministre ti de bon solution ba ti am me le kwese he mi kameti net kan fa ten wa ne tan kwemti la manare bi na taba manare ti a siti ya MPP mbe na mazugu la MPP ka so Burkina Faso yi bali tien da mete premier ministre yan sa assemblée nationale la to so ko ngi bam yel team na zamne tan so so sa bogo to be de bam batal yel team la nene fa nyam député ramma nyam mo bi la nu poak ya zaman gom la yime han goma zaman gom kalun na gom gom da sahame e kami buni ngame hem man ti me wane gom de kana ya bika hanwe te gom na me ya bika han yam da han hayani mam takaso ayum na tan ta pisio poe te na mta hewa to gom da pugo to ne ya gom ne parado mam takaso la bawa mi kam ti asa kan tara kalwa mujiga den dar bangbal ti kan ni yen inter solution yime gumga ne neba Monsieur le Président, yam il tima pour un yam tara da mti item pa me nyes ne tan so so sa ti nyes ti tenga pam la fi bi nyes gwampa be yel kanga pour un he anima he mi kemeti ibzi woto am to sa ti min ti azagala ti mi ti tonbeka am taga da mi ti buninga fa han tema ti Burkina Faso Ghana bane nyan kabe Joubert kabe buninga han tema fa ti Burkina Faso Ghana bane a Ghana bane la problème ya boy e bi ya boy tan so ba solse runa ha attaque repton Burkina ya groupe ana la yam tar en face yam nan zine sonne ou bien tar revendication
tarwa cahier de doléances auto ton data auto ta soba yure auto to tien wazini sohe la nere fa nebeyele te ableberan ambola a Yakuba Isaac Zida a Denise Auguste Barry a Blaise Compaoré a Simon Compaoré na Gilbert Gengere to wa fa yamba ti yam hanjin netaba ya zut kuntwen la man kiti el kan ale pole yam takaso another ti bang ti he ne nim ni sibiyam hon sodaga ne perba yi tenga kale bekane ton so hane go ne mara meti buli ba tibam pajira ne ba yita da ketenga tala le bon wakane ya justice yel hambe sukal justice mais mi justice ka tenga na le so justice c'est pas balame tenga na ka le tuen targom non le justice pour eux balabi c'est le conseil supérieur de la magistrature den ko ka na le ya justice ya wabuda hamman mahma hawa den le krehen ka bezikenga mame taga da meti bamme hentar solution ramba tombe kirenga ambe ben suruwe of sentar solution training a sebre jugun tole ba go ne mo karatin de me bi tol ton assemblée to ton bezini o ton taram nam ki ba tara nam zahar ba ten de ba la mam to hatil lam le to den yilim ne yam sodo ne ba yobi ne ba wana am yilim ti ba ma bi yoba ye ka ten mana tout n'a pas résoudre le problème n'inda to ta me venera e bi yoba ka ten mana ye su burkina soda hata bam tuswana donc soda hata tous pigin doglo we non tous pig 50 000 c'est comme ne mora ta tous pig nun doglo we soda men king école wa bamwe soda men karam bamwe mbe kawe la fa pas lu la la faut pas lu la la ye de la kan wiliga quelqu'un fait une contribution et là on reste ouvert comme ça on est ma partisan il était bam pas dans quel oppositionnaire kana assemblée nationale ton ya ni ba fazi we monsieur le président tara tara soko be wane ti ton de dame he ya hanna manaka Burkina Faso antara bangalon tuen di kunwa be je wen la ri kunwa tidna taba Burkina Faso na manaka yinga BMK yesti number sa neba wana ti bambeli ko sokosro ti wankata lebara pendra ti itase yamba ti idna yawlon wa ken tawre oui namunda bla sankane président arok ngomti neba gamta abnusi debna tab song zabra mamda tambo suka bla sankane ngese da wala ton hambe wa dabla la ton be kilebo la ton be fugo ton panara nga tabnusla ti ton patel sam sanfande ton paton family bunda ton me ngala taliba me nganda net digidi ton paye to bokko ton ni ton da taliba me nganda net digidi ti ni me ngala ya pakane ton da ti ton ya li ti gouvernement la ton bini ton pa bene ni ya li so ngere ton da ton pata affaire ne bama to wani detachment la ya ti a wato ko detachment ribo la batondo ti ton bui bende ton mandati suka bla sangan mo brika ton wani ngbo Tawaraka Mahmudia, Nambe Purna Department de Shenga. Tony Forense, Ted July, Mana Singer Tower than Pavinic Thunder, Booming Teda and Ya Shaba, La, and David Zina, Tonapam Venom. Mambe Kamwesa, Pura Sille, Iriami Tenga Julia City, Wusso, and Nam Kid Pavina, Vena, Young Wana. He can it can be Kenamin Ken of Mori. 11 woman internet a may live, and cooked in a Bataraguama. Dinda bam to the home winning vena pasi tilmi meti tenga naba akara tenga wenga tilmi soda haka tenga wengi la dinda bam le bange soda nanam sa suka malare ton bang yel ninyo hambe soda suka usila baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyo sunnatin bon hakiyam sa fa on yoro ko namenta abbas am ya jël figala actuellement ton be gana wala pipi ton natna bon suka assemblée nationale la ngia yalla fana tira ndadan piyo Burkina ya yalla bam tinga to da mi tilbi bam ko mi tili
yibi saba tonne wa sami kan ya akol dam sinyati ya tira piu baby biya man wala tira wannan ta piu Burkina aywa dende ina kenga tawle ti ne batavan tol SMS wa soko Alphonse soko monsieur le président ya soba so komen nangese mana wanti tenga naba pa kenga wa zabra sunya wa to min to yes bomu ni sama be na ilen ken so dasa pelse anya soba me wiliga me bam data me to pass gendarme na maki se ligdi bali bam sidi bam ha min lo zabra zinge bam yo don nam hada me ne zaka kamazabu ya parla un sur aywa monsieur le président sur la autone rende ya tanti Burkina Faso sol ma kelen sidi Burkina Faso so tisi simbebe boutique parame ra kale bembe patate de men nanda barta ligida nanda ton vimne renzi kanga yam yetamtima dans pour ça dablo pro barka ne wani quiz ni zuwa dar kinga pela bala wili gam balti bam pabe ne nem ni sabhan wa de tonda bam menga hambe be no ya hanna zabe la problème bébé edi kabe bam menga na yak posen daribe yel bamba go ne mo ngiti la bang bala ti quiz a ton na ndikala men tas ni han so mo régler problème kanga te bi geheb na mana model bugo na yini tiri to on tabene la da ninga mam hammi sino sonages la tetizi ni ziban tarab koda be me la da ninga ya to on transporter to on diksoya ne bum puhdiwa ya re mi ya problème la mpatwe ti ya nyeso ba yin la double dam hankata dibe la kwekang me ton rik da la me wa gomde ton honanta go ne ma na yile to bo solution tu temen ka double dam yenye be yer kan pour ye aywa sokorson pour de amadi rabamen nambang ya bwembe fana so da sa mobile pour un ringa yam patin li kambang ya bum ninga tineba yam ganla be sur pas compter like ye saba me mam du ngoma gomda tilo mam william balti ton me hemmin ni ne temsa taba bi mi miti ton katal la mela mo ma fa yari konwa et katal la mede den bi nem to se kanan ndi ni wam zoko la ningo ko toy ton dibo ton buguraro ton tim yela bu to yir kirenwa tawata ne batayo anan pure tenga waka awata ne tero anan pure tenga waka mubilin diko anan pure tenga waka silegan diko ye silisa han yirada sile captain puis Burkina Faso yingra titon he ka kosore sile ka yikro to sile se yikra yetam mam na zuwa tenka ngam na zuwa tenka nga te gom te ko akore eti foten zuwa men kenga e na yelam ti sile ka sigona sigiti dige hembe sile ka pour la yolo zuwa kenga be den bu mo fa ya seba fokati ne ba bang tiruna ya gen woto ti ya buru woto no wa est-ce que ton tueme est secret bien to cerner la ton les ziazar auto est-ce que hende la problème wa muliga faut que tu de wane gum na vinem tinde ba bangi sing manda me kapipi fala so da yit Côte d'Ivoire debet gawoye William meti technisme ni ya no pa bene français ya be la debet we
aywa Niger wa mi la pure tondo bala bambe katalla mairie ya sida mali mi pure tondo gom kanga be de kenta ron kanga ti ne bataba ashil bam tuga menange he tara tonkre ne nam ki hidba la ringa pa gesi yam na lebaran sigil so da sa zigwa ti tumda kelen kenta ya city rejel le kala bilku la hanke nam ki hidba wenge mam nan juluga bi sokran passé ti sans saké yame ti sulunda man na kendre romik na namsa am penar nam ki hirba tawr saba to ba sohne taba na yelenti ob lebaron wajin ne go ne rato biense yam kelen la mange ha yel kan wana la yam assemblée tara tonde mi zikanga tawa da meti tonu me henne den da bang ti nam ki hirba asulle menga Assemblée nationale yort nam ki hirba sulli e bro luase e mobilisi e courant kom an tumde be e ki yort la hayayo donc la tete bahar nama la wotone karen heya état d'exception ananandi que kumbongon ko nam ki hirta lera zabne fu meng nam Bahiyarda nam mila wototik yum fa Assemblée nationale tout de meti ken den yi wa yalla loi han dira la tia clair tanto yelam ti zun nam ki non ton kan ton non la bahiyar nam la loi han yalla woto hen ka kome ten dépose à plainte de mi ok neden ti wo ko bu ñu to ka kisse yi ne ngam dadam ti bangti tenga na awre ninga bonda sorti dialogue politique nam ki hirba bebe nam zarba bebe ton assemblée ton be kirenga ngetta na ton woni ndare ti nam ki hirba tor so wilam ti bam yi yele bam fa pour réconciliation of yi be fa pour men mana nere biya député be assemblée ni tondo ton tara koso nan kwasa aya Burkina Faso biira kai tenga tonwa ya yok sine biga yinda wodo samananka ti tarade la kota ti kiso ne kiso problème hinka zin table zugo tone yel bayi katun manare la guerre berbeda la première guerre mondiale ton yabra ma hazaba so ba fara alzebel la industrie la hayo wamba ha table jugu tibzin ni table so se si ti zabara se yari la ton yetinne ba runda sa ka tun paba ton ti ton leral li paba de mensi paba tabi et de bouquet yi bati loramba it man suguri tidin yetir man sugura ka rocking ye rock na mana logam la ba Burkina Faso la hem pam Burkina Faso ngwese ta rock logoy boenkelle aywa ir katara tola ne bambe zisa tara dar fa to gunda tir man woto yi woto bam damba tara technique bam bezini wa sebo nationalité wa wen captain kenga be mzem bebe patar han manwe babra be kame bi bang tim han tan nationalité ba ma he winge ba ambassade da ma han be kawa kabeta ni sablata bonde a hen ton tar fara nationalité bi merka nationalité he winge bam da ma zembo no bla meto ke ambassade wa to bossi la kan dik to lebe bala bi yetam ti bamba e bi yatin bam dama tim neba ti ton me nga lera minin na lar ba hanti bam dama be ndata senga manare ndata kiso ti manara bi wa Burkina Faso ti na ta muzini ki ta ba metenga aywa gomda ya venra wankata me akoyra ne ba yib sokola fora winigia zekta tati président pamle ne da yowa sokame to pass gendarme na ki se ligdi ayo me wiligam ti na ba ton yi sir ken wa zabra zingi ni me twen kinga ni muida pelam pass sura gendarme na ki odnenge mam hammi nam ten toxe
mimiti a gendarme a soldat kuga yor pasame la hantara lora ministère en train le kien sinon ma mimi ti ku yor pasame mime ti prime nama tenga na be takali to gum ti prime ka yor mim ti yime pasame la wa mi la kun so me kun gara tara kesa wo ne mo zinga mi wala pasya yo da zinga wala pas prime de zinga la mi tara kaseto ti zikanga pasame la salaire ya boom ya personnel man patin wo zinga ita zal ki woto ba menga ne hewe mam zal ki woto pananzi be ne sobe den yiwa ya donné à caractère personnel war tin yi la woto la mimbal ti zikanga ton hunde na ma yil bamme it mana yil bamba na ba tin kenga zabara zayambi front andatam ti bang ti froka forcément bebe waye ton hezi rundo ton be front wa woto sarla nimbuida kot kibe yet ne ba tib modore en dayi terroriste de ma journaliste de mi yet ne ba tib modore ti rundo har hon gomre so ti dako terroriste de ma pangi et modore to center police aux accès à gendarme ou de forêt douane sodara même pousa on wora on kwe no de bala to rundo tembe wo ko to be ta libre kasenese yelb tɩ d bed pʋʋrẽ yelb tɩ d bee nebã wĩntoog la yʋngo tɩ sodaa sẽn be frã wã bɩ tõe n kẽ n pʋʋsa pagã n pʋʋsa biiga yetɩ ree nescafé boate ree ka yen kõs biiga ree bĩis n boate ree mui tout ça c'est aller au front donc je pense que zikanga comme j'ai dit ce n'est pas forcément kẽng n tɩ zĩni be wala problème mais il y a eu nebme na ba han tume te kenge ti buma fa yele ti yur pour wele gari ya sirba la fo me hen tumne te king fo yuri nga ti woto la fo me bondu na nam sa ngomna la bondu kama ti tirame ti han ka kosme nga tenga na bola so da beda ngome la bol so da bon sa ngome ti yel bon ni kama han sulebe ti nanam sa mi suleba ta yete mana c'est ça aussi Monsieur le Président, attention sera ta sabzigi ya olam sokre tanda tan sokyamba mimti junzan dan lebro wisro ton zamana pourron il pas mi am han le taravio on tara yam menga politique na kenner han toy waye ça va wakala yumana sa wata linga yam tara day toy waye watenga na bawona na wajinwa namgere jugubi bi yam nan kabe benanda ndatam ti bang ti nam ya wonnen konte ya sida ndatam ti bang ti tonda adam bisi ton hun zingom ni ta mahma sukoto no minute yi hon pour da ton captain bang hambe radbi king ba bu ne ngi radbi king ne hon weri bi hiri ya zero ya wende yi mi buni nga han ton yi bewo den bir kuswen ni lafi kuswen ni woko kuswen ni yonom nere hanna ya important ya runde ni ba handik zib ni ngan doglo tonna la tatir ni tonna ti tonna to men to burkina yi nera ya yin to kon bi ton sungre ya renna melam ko ti politicien ma tip tal taraso ni wende tal taraso tum ning zutin ti wennam betore ti fa yoon pour lo bora namu kabor wo bora ligido kabor wo ning riyamati fa be ni wende aywa kella minute yemre yamna kella kumba ko ni ci ton da papa mi sok yamba ti i parwa rencontre Monsieur Barry Yakuba Jacob nan tap to na za ya soko bla me ne ba gom nam te sima kompor ndik parti on kwanyam mbati yam dira a wudu go me yitenga bali bra ne me ti yenni himbe runda runna rawata ayi tengala ndatam ti bangta
yel bambam da ka sumon to se la kwesa han wato to dinam to se asimo yin se ya bugo ko to wen pasa lafi amin on ko e woko wen le bon wana lafi amin simo bayiri aka la yela woto hembe bini baba gom zala mamenga sahanzinti neta ihire juro masusuro mjuguti kana nani mam halti ya masiba afaya wenwa asahame mgoma woto nere mbala bala mam dakia mela mtin wen sakar puro no yala hamen wa fudwa masa donc ya rim tir gomda wa rakira hanki ti Burkina Faso ya totoa donc zikanga mtin wi gambalti ya kalafi la wen sakar puro koto wen kotne bati man do am ta pam la fi lebronwa yibin dinga bugo namba si ton hom paton sok nyam tirat tos ha ni mam pipi mam na pusa yam bar kusugo pus nimbuida mpap ton kila kar zugo neb ha bloc et peut-être qui tuma nazini kila pam venam datam ti man mam sugu tinisal ya we kapiye gwama poko mam ten tutuga me gwama poko mam ten goma me tinini na sum same ndaton ko sa ya fa zikanga bam yela nisal ya we kapiye ti man tab suguri ti ya sugurin kayti yel same ton he ndik sugur ne taba ton he yi bahti loramba bi bang ti Burkina Faso anima na yi roto ndatam ti bang ti buninga han tap ton dundawa sahazin ti Burkina Faso da kalebe haute volta da kabe bra passa haute volta mpui tem satan Niger er kayi témoin kay nif kay la seba yimi mpui entre Niger et Mali ni Côte d'Ivoire pendant yum piga biya yum pile nu tera yum pile nu ti haute volta da kalebe ta ton yabram yika tengonga nge ton haute volta yuringa en kene nanamse en kene pendant yum pile nu te no leer leto haute volta liban tikil game e min kene abuyinga asa hakanga da pour ne kam fara be Mali Niger bi Côte d'Ivoire te vite problème kabe we keti a tenkan zugo puisque puis moi pas yeso we puis moi faut kete be tenga zugo la bien faut be Côte d'Ivoire we la kina men na kiti liban wa haute volta den ton se ndik taso ni ton yabra mahamman buninga zeme tabsa hakanga en kene to volta liban sigiliga ton me tenni ngari yame to runna ton kasuma mbatti ten so sare ton tenga ton kasuma ndik politique lui tore mbatti ton tenga sok bukumia ton kasuma ndik sukiri hen kama kana yiwa lui tore ti tenga sok bukumia adi aden la lar kota nam zarba fital suguri kala nam tar suguri ya bo ti irgetwa ton mi geta med neme kota nam ki hirba tal sugur kota o serama tal sugur kota adam bisa Burkina Faso ni mbuide gille tal sumare yi sugur damba ti bumfa tarateka bumfa taratek ti gomda ti yel ninga hanwa runnawa yel me karuti ura ne da na wa ni gom kanga avantage yik lam ka tunti yikame an ka gom VDP na mayele pusuba ken pelise ton non vote la loi assemblée ton mi buninga hamande bu man tiro zugo pour la barka hanzabat ti Burkina Faso yalsa hanzabat ti village ma yalsa commune de ma yalsa et enquête pour maintenant so hané bamme
den il pousse beneba Burkina Faso ni mbi de pousse beneba ya de la de ti den ne ba fa to engagé men ngal le VDP namba ba te solution sa hankabe teminis ba ton wo do ka ton wo ka me je weme da gui ti masiba wa ti yik man VDP wa mulga VDP kanir han tar buguro bali il hey VDP namba ton me gete ngene la torde ne tout que buma ninka ti torse ne da kina ka soma ti torse ne membe ka ti tuma yodo ti torse ton me ngato en ki se nu ton ki se piga ton ki se muyulo ton ki se kam yifa c'est être VDP den ton kotame kina den kam fa tara droit en kine lam taga de me ti kina sasa ka wote runna ton suma men na tab no remre ya tengambe la pire heda be ya tengambe la opposition be ya tengambe la société civile be ya tengambe la assemblée bam to ti lowa tengenge bane tinir kan fa to tuma tumde merci bien den kotta ni mbuide ti sugu damba la songe se yete mana songa ya ton mi ngi na na ka ro kin yi bi la meti swam ba ligi de swamba ame ngi na na ta ju sa woto pa ta zu so bi on pass den buni nga han tatonna e de banti amerique men hantar soda bedantar bugure bedantar silise ten so ba sol sa me wi bebe kitim bejugu français an ka cause e kime wi bar pour ne ko ba la pihnas vuguri kimi la bi kin yalla same journaliste da ma mweme te fa yi kin yalla se yi drapeau ma yi to ba mi ya français da ma bembe Singapour Nigeria mweda me Niger mweda me Cameroun mweda me Chad mweda me Mali mweda me Côte d'Ivoire me ti ma mweme Togo me mweme den ya boom ti am dudo visa na sa fa tam siri tumbo abezi ga fa atun me ton di ke exemple ngi est ce que bam damma mweda manda wana na da taba yikin yalse wela yel kanga hen to ngebe ton za bon sa wati pour ma ton ne taba yel bonga ni so ba hen ngebe se tenga ya wum ton yikar za bon sa ayo te na base am datin yi la Burkina Bembe gilfa te ningi so ba zuwe yel ne bitirm yel ne tagalum bange te yel bedre alo don ba soba ya zu bedre bala partner soba aw yela meti sam sosan kaos me kulza amna wanzindi rewa kita meti mi ti hintar gesra ya assemblée nationale la naba ina wa wum tobika la leba tum jige parle bi bizarre ti ton ke tin kenga tawle ne yam palace télévision programme la radio programme nam pousa yam fangili Burkina Faso en visa nas la anduni wa fangili pour un paquet la pour un 4 kanga en to wum fasam ninga se yibne ngawa ti mi meti palu buk tobren ifa ya wum ba yuma me nerfa na tondi kum ningwe song zininga sena kelen song bayira tamen en ken tawle raya Alphonse wedrawo to bonta Alphonse Foncé ne am to mabiga bali akuba Jacob andali yarsa biga bon ya na biga la kawa atara pang bilfu bale aya assemblée nationale naba ngoda tum nora sampale sande le yene mam ndami ndana yela la na pam tawa na bza ko mam pam ndikum kwa izikanga wena sonso la fi wena lebu ni tarne noro la wena gana kat zamana bane wena kelen yish Burkina Faso c'est vrai pour un la zemsa kwamba netaba assalamu alaikum salam.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan FM radio kan baga o dem